Yangadi de manu yangadi sa sikenne wala fa donu kamoraya. Ami folli Nouvelle Express la baga bela jinima mali kono mali ko ba mo ko kan laga ni wati da ba foy ko bismillah ko kura bi fana ni yalla de yana ngartisi ba wara be nyoko mbulu ka yira la ka foko émission yere voix d'artiste ya bi siga bolom so no dim so fe asega trawori ana ngartisi bilibili ba do nyoko fe ale ko ni che jema bilibili do amayne na ya ye bi awara jabi so matike ka soro question yere mata yoro shifolo ka yira la ka foto ni ko ame soro anga page officielle sans fe YouTube sans fe Instagram sans fe fokata si Facebook page officielle ne ba foy ko bismillah ko kura anga émission mandi ale kene ko nana ali so oui ça va kan be bon quand faut te amé andro ala malien ok oh tori donc il faut di téléspectatrices su bela jelema ok bon be kan ba bela jelen fo kam malien bela jelen fo kan Nouvelle Express yere fo ana barakela bela jelen ala ka ako taganya amin donc ko kono adano d'accord ali ali yere joyi ali bangirami ali sigileme mi ali bisandi jolla bon ne to buba ali mba to maimuna haidara ne koron fe maye mais korbayra mokti mais sisan ne sigilendo bamako commune sisi la yiri majo ko ni to faso to ni baso to mais abi forma fene garibu parfaitement afo kele garibu parfaitement arasta porop la artiste ka ya bani fote mo ba muso ka choix bidaya andano ok ama foto ko i bienvenue anga plateau bele ba ensemble la na be ko ma ko Nouvelle Express TV amizanya fe alsa ali mune la yere musique choisi bon ne musique choisi kun chama mbala sabla nine kun kera kalankela baye mumbe ke chidi la baye ya fa mais make kalankela baye donc mi se kanga chi la se femna ne a jate bo o ye musique di parce que ni kera shirfu de jamana in kono ya tabolo do de bila donc mais ni yo oje ibe mun ke sisa donc mo bi waso di fasoli mais on ba anta ke guitare la ndaro ni afa ko kono de mi la musique la ani fana nga donc dala bado tumbe koron fe mopti yeno ceedo ba wele mamu kone bozodo ne kumbo la me ko sobe ale ka donc lu kadi mais minana foko mi se kana du donc dala wati mi ale bana donc musique jaram ni fene ale no fe fene ko kono d'accord yere ko musique jari ko sobe wori kama iduna kono mais bi musique jar suju menike bon musique fo jaro jarbe ke malambi doni ka bela jelena sofunte jeli sarke mais dongli fen fe be abi mo nyena je mali kono mi do ka bela mais mbe dongli da bamananga na fulakan koroborokan bosukan mbe dongli da nin kanani na o ala tame sira la fana shia terna jamuterna balima terna teriterna mo mi bene fe be nga musique fe o de ne kam ko je n'aime pas la division d'accord ali ko idona don dala chumi yo nyafo ka bago yi hakila chama yi family solo la mais anya jatimine ka fo shirifila iba o ti son do ni dama ko sokono la ita soro ali kene meno la bi kele a chama sala la mais aka famille la mo shima imposer kan don di dala ou bien kari kon na mo shimi critique na bon ni a jatimine mali kono musique as ikera shirfuyo ikera fenfe ikera jeliya ikera garange ni bina musique kono ini geleya de bi ñokon o mali yere tabulo surtout on bi bo si amina ni ko kibe ke dongli dalay mo ko bu imposer o yika famille no bora la munun ti fe o fana bi critiquer nay mais famille ta no no yara ka ba ne wulo baye sira dinema donc ni baye sira dia a tobi ala de bulo munu mene critiquer olu bene avancer mali yere kono bi ni ma neni titanye folo ibe duwa u nyini mo fe o be duwa u ki ibe tanye mali la mais sisa ni be fe ka tanye ibe danga de nyini mali en fe parce que mali en ke to ka duwa u ki abi dala te du school mais na bi ki danga fana
o de bɛ mɔgɔ lataga sisan n t'a dɔn n'i y'a faamu ni bɔr'o bɛɛ la sirifuya in tɛ mɔgɔ bali ka dɔnkili da o jalamugutigi minnu bɛ yan minnu ye sirifu ye neni tɛ yen u ma min da olu kan ne min kɛra dɔnkilidala ye ne yɛrɛ de ye n yɛrɛ di neni ma o t'o bannen ya kow bɛ kow kɔnɔ donc nenini tɛ fɛn k'an na quoi awɔ mais a bɛ dépend dɔrɔn n ka dɔnkili ye dɔnkili sugu jumɛn ye n'i ye ne neni taa n ka misiki ta kɔnti ninnu kan ou bien i ka taa n ka album san i k'a lamɛn n bɛ ka min kɔni f'i ye o kɔni bɛ e nafa donc misiki mako b'o dɔrɔn de la. mais ali ye musique da daminɛ ani sanji a bɛ sanji joli bɔ. bon n ye dɔnkilida daminɛ 2004 mais o waati y'a sɔrɔ a ka di n ye parce que a ka di n ye n donna a la mais n ma taa morceau bɔ n ma foyi n'o tɛ dɔnkili yɛrɛ depuis ne ka dɔgɔ i mana ne bila diɲɛ ci o ci la ni n bɛ ka dɔnkili de da n b'a kɛ ka ɲɛ m'a ye mais n hakili b'a la n kɔrɔbayara waati min 2004 n ye dɔnkilida daminɛ voilà ko bɛ k'o kɔnɔ. musique joli de b'i bolo i ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ. ne ka dɔnkili bɛɛ a ka ca dɛ ne ka dɔnkili bɛɛ tɛ se a ka ca a ka ca mais n ye album kelen kɛ. i ye album kelen kɛ. awɔ n ye album kelen kɛ 8 morceaux de b'o la 8 titres oui o bɔra 2017 mais morceau wɛrɛw bɛ n bolo n ka morceau min yɛrɛ bɔlen don ko mɔgɔw bɛ k'a lamɛn ani album n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 30 morceaux la parce que an bɛ dɔw bɔ singles y'olu ye olu tɛ album la olu caman bɛ n bolo. mixtape fana t'i bolo. mixtape bɛ n bolo hali sisan n ye dɔ bila ko inbox ne y'o bila sisan a tɛ tɛmɛ 1 mois kan o dɔnkili tɔgɔ ye inbox i m'a ye donc ko bɛ k'o kɔnɔ. ok Ali e yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ i ka musique bɛɛ la mɔgɔw y'i dɔn ni dɔnkili min ye i hakili b'a la. bon mɔgɔw ye n découvert ti kɛ ni dɔnkili min ye o bɛ yen mais bɛɛ ka n dɔn Mali kɔnɔ surtout Mali musow n b'u fo kosɛbɛ Ala ka Mali musow taga ɲɛ amina n'i ye Mali musow degun Ala k'i degun n'i y'u dɛmɛ Ala k'i dɛmɛ amina i y'a faamu n ye découverte kɛ ni La Paix morceau dɔ de ye ale bɛ kɔrɔbɔrɔ kan na mais après n nana dɔnkili dɔ bɔ ko diɲɛ laban in na ka n'i kungo fɔ bɛɛ ye Mali kɔni n bɛ se k'a fɔ dugu o dugu bɛ Mali la ni mɔgɔ 100 bɛ yen dɔnbaga dɔ bɛ yen diɲɛ laban sababu. d'accord i bɛ se ka musique i b'a hakili jigin a la parce que caman bɛ émission lajɛ a b'a dɔn k'a fɔ Ali don mais dɔnkili est ce que Ali de y'a da donc a bɛ mɔgɔ caman fɛn i b'a lajɛ ka i kan fili n'a y'a yɔrɔnin ye. kow bɛ kow kɔnɔ. bi diɲɛ laban in na ka ni kungo fɔ bɛɛ ye sɛgɛn b'i la kana fɔ bɛɛ ye bana b'i la kana fɔ bɛɛ ye barantanya don kana fɔ bɛɛ ye i b'a fɔ minnu ye sɔnni k'i dɛmɛ olu fɔlɔfɔlɔ de b'i desɔn bi diɲɛ laban in na ne tɛ kungo fɔ bɛɛ ye bi diɲɛ laban in na ka ni kungo fɔ bɛɛ ye cɛ ko don kana fɔ bɛɛ ye muso ko bɛnɛ na ne t'a fɔ bɛɛ ye den ko don kana fɔ bɛɛ ye i b'a fɔ minnu ye sɔnni k'i dɛmɛ olu fɔlɔfɔlɔ de b'i da lɛfɛ la k'i kɛ sugu dɔ fɛn ye an t'a bila yan voilà an b'a dɔnya k'a fɔ ko an bɛ Nouvelle Express TV ale sanfɛla la an bɛ sɔrɔ an ka Instagram sanfɛ an ka YouTube sanfɛla la fo ka taa se an ka page officielle sanfɛla la a ye taa bɔ ne bi ta in ma nɔgɔn dɛ bi ta in ma nɔgɔn dɛ a ye t'a lamɛn d'accord i ko ko album kelen de b'i bolo mais ko donna nɔfɛ la ko tɔw bɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna mais i ye concert joli kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ bon n ye concert min kɛ Mali la n tɛ a bɛɛ da dɔn a ka ca dɔɔni n ye concertw kɛ ni mɔgɔw ye yan n kelen ye concertw kɛ n ka album fana bɔlen n y'a dédicace kɛ an bɛ animation kɛ su fɛ ko caman mais jamana kɔfɛ n taara jamana minnu na dɔnkilida sira kan Mauritanie b'o la Laginɛ kɔni siɲɛ caman n t'o da dɔn Sénégal n ye Abidjan dugu dɔw fana kɛ tu vois n ye dugu caman kɛ n ye Ghana kɛ n ye dugu caman kɛ Afrique duguw la quoi dɔnkilida sira kan n kelen ye dɔw kɛ ni mɔgɔw ye dɔ kɛ donc n kɔni ma taa tulo bilen n fɛ yen fɔlɔ a bɛ dugawu kɛ n ye komi ne yɛrɛ ko sisan maliyɛn bɛ dugawu kɛ nafa t'a la mais a ye dugawu kɛ n ka mɛn musow de ma dɛ cɛ foyi kana dugawu kɛ musow y'aw jija ka dugawu kɛ Ali ye kosɛbɛ Ali i kumana i ka concert dɔ kan sisan
kunu dɔ ko ne ma ne y'a fɔ n ko bɛna Ali de invité a ko tiɲɛ na ko Ali ka concert dɔ kɛra k'a concert ma nɔgɔya mais e yɛrɛ hakilila la concert in e bɔra ka jama sɔrɔ salle kɔnɔna na a ye mun de k'i la donni kelen kama. Bon sisan n'i kɛra artiste ye hali minnu tɔgɔ dɔnnen don ni ne ye minnu dɔnnen don ni ne ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min i ka concert la i ja tigɛlen don ça c'est normal mais artiste tɛ sɔn k'a fɔ de b'u yɛrɛ kɛ starw ye ka sɔrɔ kunkolo kɔnɔna sofelen don c'est-à-dire hali e yɛrɛ b'a dɔn sa Mali bɛɛ de bɛna taa mais tant qu'il ma se salle kɔnɔ i ni tɛ lafiya hali n'i ka manager y'i wele ko tiɲɛ na salle est plein i lafiyalen tɛ kɛ f'i ka don n'i donna sa jama bɛna min kɛ sisan o de bɛ k'i lafiya ne ye concert kɛ ni jagɛlɛya de i y'a faamu ne yɛrɛ ye concert kɛ ni jagɛlɛya de n bɛ palais ta don min ka concert kɛ n y'a kɛ ni jagɛlɛya ye quoi mais n bɛ n ka manager yɛrɛ fo kosɛbɛ Damisi Dunbiya a bɛ yan Fakoli a bɛ n kunna fan dɔw bɛ yen dɔw bɛ na dɔw tɛ na mais n taara se ka na sɔrɔ yɔrɔ falen jama na n content vraiment parce que artiste fɛn b'i ɲɛnajɛ wari ka d'a ye mais jama de bɛ anw ɲɛnajɛ n'i ye jama sɔrɔ dɔrɔn alhamdulillah ko bɛ k'o kɔnɔ. Ali e don min na e yɛrɛ ye misiki yɛrɛ i taara don studio la don min micro dira e yɛrɛ ma ko Ali bɛna musique bɔ Ali yɛrɛ dusukun kɛra cogo di hakilina jumɛn nana Ali la. Bon don min na n bɛ taa studio la n ka morceau fɔlɔ n y'o kɛ o ye La Paix ye n ma sɛgɛn ni jatigɛ sɔrɔ a la parce que n bɛ nin yɔrɔnin fɔ dɔnkilidala denmisɛnnin minnu bɛ yen ne fana bɛ minnu ɲɛ ou bien n ka kɔrɔ ni minnu ye i ye kuma faamu ka na girin dɔrɔn ka don studio la ka sɔrɔ talent dɔ t'i la quoi i ye kuma faamu ne bɛ taa don studio la waati min o y'a sɔrɔ ne ye dɔɔnin kɛ kɛnɛmala la n bɛ fɛn dɔw kɛ ten ka sɔrɔ n ma studio kɛ donc n bɛna na studio kɛ waati min o y'a sɔrɔ n bɛ se ka dɔnkili da dɔɔnin et puis ni mɔgɔ dɔnnenbaw ni misiki dɔnna dɔw de ye n ka studio fɔlɔ kɛ Zumana Tereta a banna sisan Mali bɛ a ɲɔgɔn violon fɔla tun t'a la i m'a ye Leila Gobi o ye n ka kɛrɛ kɛ Adama Yaloma dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen Jajɛ Yaloma o ye n ka gitari fɔ donc ni mɔgɔ minnu y'a kɛ olu kun bɛ ne ɲɛ o waati donc n fana kun bɛ dɔɔnin dɔn n ye studio kɛ n ye La Paix kɛ n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la awɔ. A b'i kunna Adama donna nataw la e ka mun ka kɛ mun. Donna nataw la ne ka kɛ jumɛn donna nataw la min ka di ne ye diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ne bɛ dɔnkili sugu minnu ta animation dɔ bɛ ladilikan de don diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ani fana n bɛ dɔnkili da kan 4 min na ni ma sa n b'a bɛɛ dɔnkili kelen kelen la développer fo diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ni dɔnkilidala in bɛ bɔ yan wa nin kan ye nin parce que dɔnkilidalaw bɛ waso ɲɔgɔn na Mali la yan ni kan ye ne de bɛ nin kan in mɛn ni nin ye dɛ ne de ye nin ye a dɔw yɛrɛ bɛ kan dɔw dɔnkili da olu yɛrɛ siya u tɛ hali i ni sɔgɔma mɛn a la dɔnkili tɛ kan ko ye un artiste kan ko tɛ i bɛ se kan min na i bɛ dɔnkili da o la bɔbɔ kan bɛla kan boso kan a kɛra fɛn fɛn donc n'i ka morceau jara dɔrɔn i b'i diya a kɔnɔ o de ye ne kunkolo la ta ye wa o de ye tiɲɛ ye a tɛ wuli wulibali don n ko artiste ka y'a banni de bɛ ka kuma i m'a ye donc n bɛ fɛ ka kɛ artiste ba ye don dɔ pour que n ka se ka n ka jamana dɛmɛ ka n ka mɔgɔw dɛmɛ k'o bɛ k'o kɔnɔ. mais e yɛrɛ ka idole ye jɔn ye. bon ne ka idole o ye Mamu Kɔnɛ ye n ye min f'i ye sisan mais n bɛ Mali artiste bɛɛ lajɛlen fɛ ani fana Mamu Kɔnɛ kɔfɛ n ye dɔnkilidala dɔ kanu n'o ye Umu Sangare n y'ale kanu kosɛbɛ kosɛbɛ fo n ye dɔnkili da a la mais n ka idole donna dɔnkilida la mɔgɔ min nɔfɛ parce que idole fɔli kan min don a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔnin quoi voilà donc dɔnkilidalaba fɛn fɛn bɛ Mali la o fitinin a bɛɛ ye n ka idole ye parce que n bɛ caman lamɛn mais n bɛ min fɛ ka don dɔnkilidala nɔfɛ o ye Mamu Kɔnɛ a banna mais ne yɛrɛ bɛ sogo ni min ye don o don hali sini o ye Umu Sangare awɔ k'o bɛ k'o kɔnɔ voilà. Ali e bɛ mun de fɛ ani Ali yɛrɛ tɛ fɛn jumɛn de fɛ. ne bɛ min fɛ o ye tiɲɛ de a tigɛra a tugura tiɲɛ fɔ n ye hali ni n y'i kɛlɛ an bɛ tila ka bɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne nɛgɛ ka nkalon tigɛ n ye a kɛ ko kelen filanan n bɛ mɔgɔya k'i fɛ mais i tɛ ne ka maa ɲɛnama ye bilen n tɛ fɛn min fɛ fɛnɛ o ye nkalon tigɛli mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i danna ye a b'i janfa su ko ni dugusɛjɛ maa o maa bɛ nkalon tigɛ ye
i sɔmina na kelen fila ka n'i ka ko sɛbɛ fɔ a ye janfanci don ne tɛ nin fila fɛ fɛ jumɛn ka di min ka di ye musow kɛ musow de ka di musow de kɔni ka di wa musow de ka di ne ye dɛ n bɛ musow de fɛ dɛ n bɛ musow fɛ dɛ d'accord dumuni jumɛn de ka di Ali ani dumuni jumɛn de man di Ali dumuni bɛɛ lajɛlen ka di n ye mais n tɛ dumuni nɔgɔlen de fɛ n'o tɛ i mana dumuni fɛn fɛn tobi ne b'a fɛ mais a fɔra ne ko ɲɛɲɛkini ka di yɛrɛ o ye tiɲɛ ye laginɛ taga de y'a to guwɛnsɛnkini an y'a fɔla ten ne guwɛnsɛnkini ne b'o fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ i m'a ye k'o bɛ k'o kɔnɔ o b'o kɔnɔ ok Ali naamu sisan musique i ko k'i ka musique bɛɛ la k'i album kelen de bɔ mais son wɛrɛw b'a kɔnɔna na i ko album ninnu kɔnɔna na sisan i ni mɔgɔ wɛrɛw de featuring kɛ ou bien a bɛɛ ye kelen de bon n ka album in kɔnɔ min fɔlɔ bɔra featuring t'a la a bɛɛ ye ne de ye dɔw kɔni ye refrain b'a la o tɛ featuring ye mais n bɛ ka min labɛn sisan featuring dɔw b'o la kelen yɛrɛ an y'o bila mɔgɔw k'a dɔn a bɛna na ko i ɲi kasaki awɔ n bɛ ka dɔw wɛrɛ fɛnɛ labɛn inbox min fana bilala bɔra sisan o fana featuring don bon featuring wɛrɛw kan ka sɔrɔ album nata la fana komi artiste ko don ni mɔgɔ ye layidu di ɲɔgɔn ma n'i y'a fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ dɔrɔn kow bɛ k'o kɔnɔ e de bɛ kɛ nkalontigɛla ye mais ni album bɔra don o don featuring caman wɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ inshallah mais bibi na Mali kɔnɔna yɛrɛ la a ka di Ali yɛrɛ ye ani jɔn de ka featuring kɛ yɛrɛ yɛrɛ bon a ka di ne ye ne ni mɔgɔ min ka featuring kɛ Mali artiste ba bɛɛ ka di n ye a ka di n ye comme Umu Sangare ka di ne ye ni n y'ale sɔrɔ ka featuring kɛ n'a ye o ka di n ye mais hali n'o tɛ ni anw yɛrɛ ka nord artiste ba dɔ bɛ yen n'a kumana ko ni n pɛrɛnna hali su in na n ka taa an bɛ featuring kɛ donc featuring ko fana nin ta de ka di n ye mais n'o ma latigɛ don k'o bɛ k'o kɔnɔ a kɔni ka di n ye ni Umu k'a kɛ n'a y'a temps sɔrɔ komi temps t'ale bolo k'o bɛ k'o kɔnɔ ale ye o ye ko temps t'a bolo k'a sɔrɔ a bɛ guwɛnsɛnkini kan a b'a kan so Ali ni mɔgɔ min mago jɔra e la sisan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u tigi ka baara kɛ ni e i n'a fɔ an ye featuring ko kuma min fɔ sisan ani concert ko kuma min fɔra sisan a tigi a bɛ kɛ cogo di a ko bɛ kɛ cogo di e bolo bon diɲɛ taabolo yɛlɛmana mais diɲɛ yɛrɛ ma yɛlɛma i ye kuma faamu Facebook bɛ yen an bɛɛ bɛ yen ni min ye demande ci ma n'i y'a accepté a bɛ se k'i lasɔrɔ o la o ye kelen ye compte caman wɛrɛw bɛ yen o bɛ yen nɔ téléphone numéro fana bɛ yen ni o lasɔrɔla mɔgɔ min fɛ n'i bɛ ka mɔgɔ min ɲini cogo caman b'a la bi quoi awɔ ɲini cogo caman b'a la n ka manager ka numéro bɛ yen ne yɛrɛ ka numéro bɛ yen o fana y'a sɔrɔ cogo nɔgɔman dɔ ye sabu maliyɛn bɛɛ fana tɛ Facebook kan dɛ bon i y'a dɔn dɔw fana fɛ sa Facebook in de y'a bɛɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ Facebook kan o ka diɲɛlatigɛ ka ɲi a ɲɛnen don donc olu b'a sɔrɔ ni numéro de an ma ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ Nouvelle Express TV ale sanfɛla la an bɛ sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛla la an ka Instagram sanfɛla la an ka Facebook page officielle sanfɛla la musow k'a ka taa abonné dɛ Ali ko ten tɔ Ali an bɛ taa ɲɛfɛ halisa dɔw fɛnɛ ko u bɛ message ci Ali ma Facebook kan k'ale ti mɔgɔ jaabi donc appel fɛnɛ mana kɛ ko ale ti appel ta Ali o ko bɛ bolo jumɛn bon sinon musow bɛ fɛ ka dimi dɛ musow dun kana dimi dɛ musow kana dimi mais o nin ɲininkali yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne bɛ adamaden bɛɛ jaabi ne filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ bonya mɔgɔ yɛrɛ ma ne b'i kɛ fatɔ de ye quoi mais minnu yɛrɛ bɛ kum'i fɛ olu de b'u yɛrɛ lafili tuma dɔ n'i kumana n fɛ surtout musow ye cɛw aw k'aw ta dɔgɔya musow de ko don n'i bɛ kuma par exemple n'i ye n ka numéro sɔrɔ ou bien Facebook ça dépend mɔgɔ ou bien ne yɛrɛ bɛ n ka numéro d'i ma yɔrɔ dɔ la mais n bɛ ɲina o bɛɛ bɛ kɛ o Buba Ali ne de don karisa n tɔgɔ ye nin ye n jamu ye nin ye n bɛ nin yɔrɔ la i ka dɔnkili de ka di n ye i yɛrɛ de ko ka di n ye n'i m'o jaabi i bɛ jɔn jaabi sa i b'o jaabi direct mais u bɛ na dɔw bɛ yen nɔ u b'i bipe i y'a banni de don dɛ dɔw fana bɛ yen i b'i ka numéro d'u ma ou bien u b'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la komi n y'a fɔ cogo min numéro ta cogo ka ca hali n'anw bɛ kɔɲɔyɔrɔ la tuma dɔ ne ka manager bɛ micro minɛ a bɛ n ka numéro di gratos bɛɛ ma mɔgɔw b'a sɔrɔ nin bɛɛ la i ye kuma faamu i adressé na mais ne nana dɔrɔn ça va ci ne ma ne bɛ kuma mɔgɔ min fɛ c'est des milliers de personnes ça va n'i ye temps sɔrɔ waati min de ne b'a fɔ n ko oui ça va c'est vrai
bon o be janya dɔw ɲɛkɔrɔ olu bɛ dimi o ça va yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ n'a y'i jaabi to oui ça va bien e de bɛ tila k'a ɲininka c'est qui c'est pas normal ma diɲɛ ɲagaminen don quoi n'i bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ fɛ kuma direct dɔrɔn ne kɔni bɛ ten de direct n'i ka numéro enregistré a dɔw yɛrɛ n'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ne b'i ka numéro enregistré n bɛ sɔrɔ ka i jaabi mais kan t'e da i bɛ fɛ ka kuma ne fɛ ne bɛna mun fɛ yen ne de bɛna kan k'e la u k'u tilen c'est fini. D'accord, yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nin ko ni aw mago b'a la dɔrɔn k'aw ka message caman k'a fɔ ne de ye karisa ye n bɛ yan nɔ a bɛ tan donc n'o kɛra a b'i jaabi mais n'i y'a sɛbɛn ko saba dɔrɔn o kuma ka ca dɛ muso a ye fɛɛrɛ k'o yɔrɔ ou bien photo ni dɔw yɛrɛ bɛ kɛri ci e ma. ayi kɛri ni dɔrɔn o kɛri bɛ mɔgɔ dɔn a numéro ye n ko ni tiɲɛ yɛrɛ la o ko ni jamana ɲagaminen don i ka to accepter o ka rendez-vous d'i ma o ka t'i cari o yɔrɔ dɔ la. jamana girinnen don kosɛbɛ hali mais musique kɔfɛ ale bɛ baara jumɛn de kɛ. bon musique kɔfɛ ne tɛ baara foyi foyi kɛ musique kɔfɛ ne tɛ baara foyi kɛ awɔ fɔlɔ n tun bɛ baara kɛ n tun bɛ n tonton dɔ fɛ yen ji dilan usine na minnu bɛ ji tan ye o waati yɛrɛ y'a sɔrɔ a bɛ feere 20 mais après n ka voyage ani tuma bɛɛ i bɛ kɔɲɔ na i bɛ dengun na i bɛ taa yan fɛ olu tɛ dɛ mais ne yɛrɛ de degunna tuma bɛɛ i bɛ permission ta n balimaw de don olu tɛ ne bali dɛ mais tuma bɛɛ n bɛ permission ta ne gasira ne ye baara jɔ bon o yɛrɛ bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi n tɛ baara foyi kɛ musique de don. ale bɛ balo ni musique de. n bɛ balo ni musique de ye n ka denbaya bɛ n bolo n ka musokɔrɔba bɛ n fɛ yen n dɔgɔninw bɛ n fɛ yen musique de bɛ n balo n bɛ ala fo n bɛ musique fo minnu b'a fɔ ko sirifu tɛ dɔnkili da e ma deli ka ɲɔbɔrɔ bila ne fɛ ko ne ye sirifu ye mɔgɔ b'olu jaabi. tiɲɛna a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais Ali i bɛ son minnu bɔ ani i bɛ dɔnkili minnu da Ali yɛrɛ de b'a bɛɛ fɛn ou bien mɔgɔ de bɛ Ali bolo min bɛ Ali financer. bon ne ka dɔnkili d'abord n m'a f'i ye n ye n ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko ŋunuŋunu kan ne de bɛ n ka dɔnkili bɛɛ créer ne de b'a composer n yɛrɛ k'a arranger n bɛ se k'a yira dɔnkilidalaba dɔ la. mais studio de b'i bolo. studio tɛ ne bolo studio tɛ n bolo mais n bɛ taa studio de la ka taa dɔnkili bɔ sisan n bɛ baara kɛ ni studio caman ye mais kanubagaw de bɛ n dɛmɛ ni n bɛ fɛ ka morceau kura bɔ n b'a fɔ n kanubaga dɔ ye o bɛ se ka n dɛmɛ tuma dɔw bɛ kɛ fɛnɛ wari dɔ bɛ c'est à dire n yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ produit et puis c'est fini nin de y'a yɛrɛ yɛrɛ wa ne kelen tɛ artiste caman ye o ye a ko studio tɛ n bolo n bɛ wari de sara k'a bɔ. d'accord o de ko don parce que i b'a jateminɛ dɔw bɛ u yɛrɛ de b'u ka financement bɛɛ kɛ mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ b'i bolo mɔgɔ min fana kelen bɛ k'o financement ta. bon n bɛ jatigi caman fo kɔni jatigiw bɛ n dɛmɛ Awa Sise Suisse o bɛ n dɛmɛ n ka projet caman na i m'a ye Bayi Sisogo Faransi n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ n dɛmɛbaga don Musa Jara n ka album fɔlɔ yɛrɛ Musa Jara ye n dɛmɛ a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne dɔn hali n'i ma Musa i y'a tɔgɔ mɛn ne dɔn a ye n dɛmɛ kosɛbɛ Koniba Sise n ka tɔgɔ ma Kɔnɛ ninnu ye n dɛmɛ n ka se ka n ka album fɔlɔ in bɔ toujours n bɛ fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ dɔw kɔni bɛ ka n dɛmɛ Azizi Hayidara o ye n ka fan club yɛrɛ président ye o yɛrɛ ko ne ma i mago bɛ fɛn fɛn la fɔ n ye mais ne fana ye mɔgɔ dɔ de ye nin bɛ n na nin bɛ n na ni artiste tɔw tɛ kelen ye dɛ n'i ye mɔgɔ ɲɛkun lajɛ n'i b'a fɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko dɔ kɔni b'a la voilà o de la n man teli fɛnɛ o yɔrɔ la jatigiw fana bɛ yafa n man teli k'a fɔ nin kɛ n ye ne bɛna f'i ye don min na ko nin di yan o b'a sɔrɔ don ne mago yɛrɛ de b'a la n dɛsɛra ne bɛ ten i m'a ye n ma fɛn min sɔrɔ n tɛ ɲɛ bɔ a fɛ ni ala y'a latigɛ i b'a sɔrɔ k'o bɛ k'o kɔnɔ. mais e bɛ ka musique min kɛ sisan i bɛ ka tila ka kɔɲɔ ni fɛnw kɛ mais différence jumɛn de b'o cɛ ani mun de la e y'a fila bɛɛ choisi. i n'a fɔ cogo jumɛn. i bɛ don studio kɔnɔ i bɛ son bɔ i bɛ tila ka kɔɲɔ fana kɛ. oui différence b'a la parce que dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɔɲɔ kɛ o dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu tɛ se ka concert live kɛ a ne mo kɔɲɔ ye concert live de mais mɔgɔ dɔw bɛ ka kɔɲɔ lagosi ko artiste kɔɲɔkɛla dɔw b'o fɔ dɔw fana b'a fɔ anw tɛ artiste ye dɛ anw ye rappeurs de nin bɛɛ ye kelen de ye hali zigiridala ye artiste de biti bɛ zigiridala bolo nka bɛ bamanan bitiw de ta ka zigiri da la ko bɛ k'o kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais nin bɛɛ de ye kelen ye artiste o artiste bɛ se ka concert live kɛ heure 3 heure 4 i bɛ se ka kɔɲɔ kɛ i ma ye a bɛɛ ye kelen ye an bɛ taa studio la an bɛ dɔnkili dilan dɔnkili in de mana ja min ye n'o y'o ye ou bien a y'a lamɛn o de b'i wele kɔɲɔ na i ma ye i n'a fɔ sisan an ka
angunu kandin torobi ayajo nere banyefo malien mi mana wuli ko prevu be molo itabe molo ntabi bolo nanya ira nywana me malichi nanye malichi joni nga malido ambela jelen kamalido majugu de farala nyogonka kanga chie kengalonye jebe nyena masima fenfo ko sabu sete nyenga koto nyantala be karata bugume sila de ma efemi mero ni abenye fo iba betie imai dongli ni alame akoro kadi al ni ne kana ja esa kuma mba kono be na fa ota jere yo de fembi na fa ota imai dong ni be ja doye abene wele kan dongli de kadi ni be fe kanga konyoke me fe kanga demunike bombe fe ika ni dongli de kadi ni dugula ambe fe ika na concert l'enfant mo ko dongli bet se ka jajien sa bet jaw fulani saba de bija ibi to fe akono wala ni nuna nyokono ne ka dongli be ladili kan do ere ba fo bualia e kan dongli ne ma fi sanye inbox bo mo dama be ka wuli ne la kone wulu de koroma tigeni dongli akacha kuju ok be société ko modé wala ko buali ka dongli be koroma tigeli yere te bamanan kan logo bi lede ciani galonde be ye kuma fam ne be dongli fenfe da be ciere mais mi bena e jogoma e bo ke koroma tigeli yo mais e ko jogo e o ke mina do ba ke jume o ba ke cieni donc joni ta kausa mi ya ke cien o de ne kam koy e mi ya ke koroma tigeli e jogo de ba e donc dala ere dongli e dongli dala jogo lamenikela jogo dongli bana voilà donc ko kona ba bedo nyona bede bi ali dimanche am ko yon ni ala sona mawo wa nga ko nyon be mi vie ni imam fare ni sigi be wuli de c'est chaud dans chaud amana ko d'accord comme nega camera bani che ngana e muso furu dum am yi wuli binu ko nyoke non e chifu ya me ala mandi kele ndama aka million kele ndi ando mano kera ni iga emission tiana be ko ko da ga grand soraire dakara mollo donia ka fo alsa comme nouvelle spéciale sans flala mi sera na chaîne YouTube sans flala Instagram sans flala fo kata se anga page officielle sans fait muso ko kata abonné muso ka tu abonné de muso ka tu abonné muso mu fe ali muso munu te fe mu fe wani muso na be kuma fe dro ka message be dafa mba ujabi yoro din kele en ku me cheuta uluka ajanya doni betle flake mi soro d'accord ali yere da sera yoronima iko ko deme abi bulu deme ali bulu muso be ali bulu oui bon deme mbolo muso be mbolo membe do nyini na ika do re nyina kana to ko la ba fla dron bulu ba mo ko fla be ka do nyini mi mais est-ce que tene fla ne ata ko gati I fine lo ko jugu ali abaka jenne te nyamaro la biso ena animatrice ne domini dalaye afuru te mesila atebeza o furu era de bebe ali ko sobe ok ouais so bi bolo demi o demi bolo de nani be molo teni muso be awo ndenge folo o yem fatoma ali flana interike toma laji haidara sabana ye muso ye o yem bato o mai maimuna haidara nani na yem benge to o mai sidi haidara ko awo mba fa sugori ali na idunga foka nyede awa be foka nyo folikan jumene be bolo kadi alla me bako ba alla gel bako ba folikan be bolo kadi lamelikelaw ma be mo hakili jigi nga metri la folo mamu kone jakso abana mopti region mo be kan ado abi domli da kan jamana me busul siya wolo mama ide siya wolo mama jomo la mai ni jomo la na jamana kono jamana tidia ni siya wolo ma dona jamana kono jamana chila donc li dala manga I waso kosobe parce que ebi jamade chala ni waso kosobe do rebi siya do defanga teme do ko fana bina ni koli do kosobe donc siya wolo ma mai nga metri mamu kone akbe donc li da kan chamana mais mina ka donc li ni do fiye sisa ibina lame
fulakan ni bosokan bɛlakan ne kun ti libla te o parce que i bɛ kanna min bɛ dɛ i bɛ dɔn de fɔ a kanna na sisan fana bɛ k'an lajɛ mina dɔn aya bɛɛ b'i ka nin yɔrɔ tɔba a ok koyre zai wanda hoy o ga sa walbas kannate bandiraɓe am fulɓe e meroɓe fulfulɗe e nanoɓe fulfulɗe fof no ñalɗo no ñalleja nande mbe soriwode mbe ya siyenkere kori basina bamanaga gonama sene ko foble parce que amiga baro ko pecciɗe bona e cukolo isarabena pombom sele kana faytabade bajo goto allah ni woni goto hana yade soyo pa mawɓe ɗiɗo pere bubaɗo ɗum woni ko nabata yoga so wayde andude ɗum woni ko nabata yoga nande mbeye kayna biye nandi o moño e kay ya allahu wahiduniya ya allahu wahiduniya haya koy ken kuwa alatede sabide ala woga kono yoni yama moño guna kisinde nga saduwa na kisiniya nafolo gante kuna kisinde ay nga fantan ni na kisiniya gomono zanga siye yoni cho ala gomono zanga si nga metri gala dongli awo mamu kone ako ko joma na ke fenfe kibita wari tigi bi tunu doni ba bi tunu fanta imana ke fanta i chugo chugo be tunu wari tigi kere chugo chugo sadi ko bi bamba amanja antonio ona ko bi ba maliya bi korofoli ke kujo ayi wo bo kere aya keta muso mun kadi muso nun yere ba ke muso nun ka korofoli kadi ne sa olu numa kuma u dusuti lafiya olu tati korofoli muso ka korofoli e barode me chawdu baliku yɛrɛ k'i sigi bɛ k'i baliku ɲɔgɔn kɔrɔfɔ k'a dɔgɔya nin b'a la nin b'a la cɛ bɛ taa baara de kɛ cɛ tɛ so kɔnɔ fɛn ni cɛ kɛra so kɔnɔ fɛn ye dɔrɔn a bɛ muso jogo ta cɛ baara bali bɛ muso jogo ta n'o tɛ hami bɛ ka charge bɛ ka kɔrɔfɔli taa bɛ bolo kow bɛ k'o kɔnɔ cɛ kɔrɔfɔlikɛla a ye taa baara kɛ a ka kɔrɔfɔli jɔ mais muso a ye kɔrɔfɔli kɛ hali sini o de bɛ aw lafiya. D'accord. Ali, il y a actualité du mais c'est ça, ni watina. Nga. Actualité. Bon. Actualité be artiste ou bolo blé. Oui, fait bejo. Oui, fait bejo. Donc mais amba ñini fama ou fait ou ka ko laje kosobe. C'était Mali. Charge be Malika. Mali soro ka dogo be ba do. Donc mo bitu dairi me munu ñini. Ni fama ou yo bali. Olu fana bɛ tila ka kɛ faamaw ka sarji de u dun tɛ s'a kɔrɔ donc u k'a lajɛ ko bɛ ɲɛ cogo min u ka mɔgɔw labila a bɛ ɲɛ cogo min u ka fɔ mɔgɔw k'u ka baaraw kɛ sadi o b'olu yɛrɛ de dɛmɛ ne ka hakilina la ne tɛ dɔwɛrɛ dɔnkilida la kɔ ne bɛ balo dɔnkilida de ne ye ne ka dɔnkilida jɔ kalo kelen jɔnni bɛ ne sɔn o bɛ tila ka kɛ e yɛrɛ de kungo ye parce que ne laban o laban ne bɛ wuli k'e kɛlɛ ka sɔrɔ hali i ma foyi kɛ n na mais n'an sɔngɔ tɛ ne bolo ne haminen n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu donc ka kow nɔgɔya mɔgɔw k'u ka activité kɛ mais u ka kɛcogo k'a la o ka ɲi bana bɛ yen bana min bɛ yen ne yɛrɛ filɛ nin hali sisan ne ye n kɔnɔ fa farafin fura la ka na yarɔ farafin bannen don a yɛrɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ kab'u ko coronavirus bɛ yen ne ye fura daga sigi fo bi don o don ne b'a min artistes yɛrɛ u tɛ sɔn bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye an ka segin an yɛrɛ ma a ye furaw min bana dilanlen don parce que o de bɛ maliyɛn kun na n'a dilanna n'a bɛ k'i fa i t'i yɛrɛ ɲinɛ a na han dingɛ sennen k'a dunya mɔgɔ de m'a dilan mais n'i binna a kɔnɔ i tɛ sa ni dingɛ b'i ɲɛ n'i ko k'i t'a dévier dun n'i sara jɔn y'i fa e de y'i yɛrɛ fa wa mɔgɔ de y'a dilan donc rumeur bɛ maliyɛnw da bana dilanlen bana donna tan i yɛrɛ ɲini mais faamaw k'a lajɛ mɔgɔw k'u ka kow kɛ dɛ n'u y'a bɛɛ jɔ mali bɛ jɔ dɛ u k'a lajɛ fana kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min ala de b'a yɔrɔ dɔn u k'u se kɛ ala k'a to nin tradition in kana ban ka sɔrɔ kɛlɛ in ma ban mɔgɔw tɔɔrɔ la ko bɛ k'u kɔnɔ nin kɔni ye kumaw ye i m'a ye donc n t'a dɔn ɲininkali wɛrɛ min b'i bolo folikan laban jumɛn b'i bolo bon ne ka folikan laban ka ca dɛ n bɛ e yɛrɛ fo
folo ka émission kelaw télé ka ca Mali la radio ka ca internet ko yɛrɛ la bi mɔgɔw fana bɛ internet kan ina fɔ ka sɛnɛw ɲɔgɔnna caman bɛ minnu bɛ artistes ta k'u yira mɔgɔw la min dɔnnen ani min ma dɔn n b'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo parce que aw y'an dɛmɛbagaw de vraiment ka e yɛrɛ fo artiste ka ca Mali la n'i y'a ye dɔ y'i wele émission dɔ bi ba i la dɔ b'i ta tiɲɛ de don dɛ voilà min b'i wele o y'i kanubaa dɔ de fɛnɛ radio so do télé so do a kɛra fɛn fɛn na an mago b'i la ka émission kɛ ni i kanubaw don donc o kanu kama n b'aw fo ala ka aw ka ko in développer k'a kɛ télé so ba ye don dɔ kɔnɔdenni de bɛ kɛ kɔnɔba ye o ye aw ka folikan ye n'o bɔra la n bɛ n ka manager fo Adama Damisi Dumbuya n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ fakɔlisiw ka ɲi dɛ fulaw ye n ladiya mais fakɔlisi a nanbaratɔ man ca dɛ kana to n terikɛ ka verre ka bon ka bɔ a ɲɛna o ye tiɲɛ ye dɛ walahi i m'a ye ni mɔgɔ bɛ baara ɲɔgɔnya la f'aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ a tɛ se ka baara kɛ donc n bɛ n ka manager fo k'an ka fan club fo fan club Buba Ali Shirifila musique ka président fo ka présidente fo k'an dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ kɔnɔ ni n ko ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ n laban n bɛ jalaki dɔ sɔrɔ i m'a ye n bɛ Jɔnmuna Sago fo n bɛ étranger bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an ka aventuré maa o maa ye malien ye k'i bɛ jamana kɔfɛ ne Buba Ali ka foli b'i ye ala k'u kisi tunga jihadi ma ala k'u sɔn minnu jantolen don u faso n'u fasodenw na nka minnu taara k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ ye u hakili t'u ka jamana na aw ka to yen ko bi ko donc d'accord Ali n'an kɔni ye sɔrɔ an tɛgɛ la yan nɔ an ka Nouvelle Express TV ale sanfɛla la an tɛ se k'i bila ka taa ten aw bɛ fɛ ne ka mun kɛ sa e yɛrɛ to da n terikɛ ka n'i fili ko kɔnɔ sa bɛɛ y'i ban ne na fo n'a kɛra i kelen ye i ma n'i ban ne na ne b'a kɛ di san dɔ y'i ban ne na ko n kɛra dɔnkili dala ye jɔn bɛ nin da kan dɔ y'i ban ne na ko sabula fɛn tɛ ne fɛ dɔ y'i ban ne na ko Sharifu den tɛ dɔnkili da ne kanuba e mun mɔ kɛ na ne dimina ne kɔrɔ ne b'a kɛ di sa furu tun ye jigi min ye bi furu jigi tunun na furu ɲɔgɔnw y'o yama wolo tun ye hinɛ min ye bi denw mana bange balu la wolodenw teriya tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɛ bi teri filaw bi ɲɔgɔn mako san la Kirufɔ Buba Ali man kan ne yama ne de ye Buba Ali ye garibu parfaitement arasta propre artiste ka ya bani do n tɛ jɔ fe da la n tɛ kini kɔrɔ minɛ n tɛ maa ka fini kɔrɔ do garibu VIP de filɛ créateur Buba Ali de filɛ n tɛ mɔgɔ tata mɔgɔw de bɛ ne ladege don o don juguya ma ɲi ala ye n sɔn fɛn min na kana n kɔni y'o man wale ɲuman dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ Nouvelle Express ye n b'i fɛ ka mun kelen de fɔ Nouvelle Express ye Nouvelle Express ala k'aw taa ɲɛ Nouvelle Express ala k'aw sanga Nouvelle Express ala k'a to diɲɛ bɛɛ k'aw dɔn wa teleso ye teleso fitinin ye fitinin de b'i kumabaya masa ala ka baara de ye o ye den bi daminɛ fitinin na ka na se kalo 9 ma ka ban ka bange ka diɲɛ mara Nouvelle Express kuma bi kuma kɔnɔ kow bi kow kɔnɔ n'i man kegu i tɛ Buba Ali ka kumaw ye teleso ye fitinin ɲɛ bi a kɔnɔ taara wa a bangena a tɔgɔ dara nka an b'a ɲini masa ngala ala min b'i bonya ka fitinin kɛ belebele ye ala k'a to diɲɛ bɛɛ k'i sɛmɛ ni Nouvelle Express la don dɔ wa ala b'o kɛ Nouvelle Express baarakɛlaw ye initiative mɔgɔ min y'a ta a bɛɛ lajɛlen ala ka sijan d'aw ma ala k'aw to ɲɔgɔn ye ala k'aw kisi ŋunuŋunu kan ma ala k'aw kisi nafigiw ma ala k'aw kisi terijuguw ma olu de bi don i kan
iga inbox kono ka kuma ye karisa ya keta karisa ya bota ki bara nyogo buruja ye e fana ni orgueil bena halina yeleli fe bi nye kuma lere ta do fe min kembe aw bi kelaw du sukuna te no kera bara nyoni nyanje nye ta ga soro mandi ay kuma nyogo ni mi e mi ngem mina ni ma mi famu afwai aw ka kuma na ma kuma nyogo nye oyo na ma kuma nyogo nye maliti avancer Nouvelle Express yere na uma kuma nyogo yo avance mande ay kuma nyogo ye wa ga yaba nyogo ma jugo mani ni bi ka yele abi semine ki jigi fo duguma o kana mo holla me o ka barake mali to ko pura de po ko kuma kana jate de ikunke tani koy arasa poro puta nyogo wane ba ubila be ibanena fona ke la Nouvelle Express ye na ya ubanena ne va fodisa. Merci. Bravo, ni jara ko vraiment ami foli di bela jelema ka ira la ka fo ko ara sa pro ko ale mamule ni to ko sura le ara sta pora donc ami foli di en flel ke baga bela jelema ka ga manager re fo kosobe ani ci aka cesiri la kosobe amba fo hal sa ko avant soro ana chaîne YouTube sample la ana Nouvelle Express YouTube sample la ana page officielle Facebook sample la fo ta si ana Instagram muma émission ko yobadartisi ya kum sigileno asika Traoré de fait onini ami ñoko sora semaine wéré o fana ko te ka bashi bi na me dese merci oui anta muso labla ko bi ko kono muso amba fo muso bye muso aw bye ni muso mana foy de te nyene bo atene ata wuni